Malinang puso nga nagdumara ang Department of Tourism Region 8 sa pakikipagsumpayan han DOT Dive Committee nga nan-applied technical diving and marine solutions og pinaagihan koordinasyon han Borongan City Tourism Office hin assessment han potential nga dive sites sa ando nga Divinobo Island didahan na kalabay nga Nobyembre 18 tuig 2025. Ang nasabi nga assessment in may ada tulunga panuyoanan. Una, pagkitahin mga high-value dive sites sa Eastern Visayas. Kaduha, pag-evaluate han market readiness og turismo ngan kapasidad han lugar. Ngan ikatulo, paghimon strategic agenda para han safe, responsible og sustainable dive tourism ha probinsya. Ang initiative findings sa nasabing assessment ay naghatagin positibo nga resulta. Sumalahan mga assessors ang mga dive sites sa Borongan City, labi na haando og Divinobo, induhan pinakamaupay nga era na assess habugos nga Eastern Visayas. Kundiin ini nagpapakita hindako nga potensyal para han future dive tourism han syudad. Sumalahan DOT, ang pag-uswag han marine tourism ha Pilipinas ay nag-aabri hindako nga oportunidad para mga syudad nga may natural nga aquatic resources. Ug kung babasihan ang initial findings, posible nga ang Borongan City ang sunod nga premier dive destination ha Eastern Visayas. Kung magpadayon ang paningkamot, posible nga masulod ang Borongan ha dive maps sa local ug international divers nga maghatagin mas dako nga economic opportunities ha turismo, komunidad ug lokal nga negosyo. Padayon naman naging duduso ang Department of Tourism Region 8 ug ang syudad han Borongan ang responsible, sustainable ug community-driven tourism nga magpapahimulos han nga tanan. Tikang dire syudad han Borongan, Julius Gilbert Malian, Eastern Samar News Service.